بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعم. رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، حياتكم السعيدة، كيف حالكم يا طلاب؟ خير الحمد لله. خير alhamdulillah. الحمد لله. في هذه المناسبة ندرس مرة ثالثة اللغة العربية في مهارة الكلام. ماذا سنتعلم في هذه الفرصة؟ الأول إن شاء الله سنتعلم هذا يعني أمثلة السؤال والجواب عند التعارف. والثاني سنتعلم أيضا عما يتعلق بالعمر، كيف نحن نذكر العمر في اللغة العربية. ويمكننا أيضا أن نتعلم كيف نذكر الهواية في اللغة العربية، هذا بحسب الوقت. هل يوجد الباقي من الوقت أم لا؟ طيب، قبل الدرس هيا بنا نبدأ هذه الدراسة في هذه الليلة بقراءة الفاتحة. أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله. الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرح لكم أمثلة السؤال والجواب عند التعارف بين المتكلم الواحد أو بين الطالب الواحد وبين الطالب الثاني، بين المتكلم والمخاطب، أو بين المتكلمة والمخاطبة، بين المذكر والمذكر، أو بين المؤنث مع المؤنث، أو بالعكس المذكر مع المؤنث أو المؤنث مع المذكر. طيب، سأشرح لكم أولا. استمعوا واهتموا جيدا هذه المادة، ثم بعد ذلك أنا سأعطي لكم فرصة للسؤال والجواب، وفي الآخر إن شاء الله تعالى نحن سنطبق هذه النصوص في الحوار. وإن شاء الله تعالى أيضا نحن سنقسم إلى بعد الفرقة. طيب، أشرح لكم. سؤال: ما اسمك؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسم الكامل محمد يوسف. كيف أناديك؟ تناديني يوسف. من أين جئت يا يوسف؟ جئت من سورابايا. ما عملك الآن؟ ما زلت طالبا في الجامعة. عملي طالب. ما هوايتك؟ هوايتي كثيرة، منها قراءة الكتب. أين تسكن الآن؟ أسكن الآن في جاكرتا. أمثلة الأخرى: ما اسمك؟ اسم الكامل عبد الله زينب. كيف أناديك؟ تناديني زينب. من أين جئت؟ جئت من رياض. ما عملك الآن؟ ما زلت طالبة في الجامعة. عملي طالبة. ما هوايتك؟ هوايتي كثيرة، منها قراءة الكتب. أين تسكنين الآن يا زينب؟ أسكن الآن في مصر. طيب، المثال الأول: الحوار بين المذكر والمذكر. وفي المثال الثاني: الحوار بين المذكر والمؤنث. فلذلك السؤال مختلف. هناك الاختلاف بين السؤال للمذكر وللمؤنث. Jadi ada sedikit perbedaan untuk pertanyaan kepada laki-laki atau perempuan. Masmuka hada lil mudzakkar. Masmuka ismil kamil
Muhammad Yusuf. Masmuki, siapa namamu? Ini maksudnya siapa nama kamu perempuan? Masmuki. Ismil kamil Zainab Abdullah. Kaifa unadika? Kaifa unadika? هذا للمذكر. كيف أناديك؟ تناديني يوسف. كيف أناديك؟ تناديني زينب. من أين جئت يا يوسف؟ من أين جئت يا يوسف؟ جئت من سورابايا. جئت هذا للمذكر. من أين جئت يا زينب؟ جئت من رياض. Tapi kalau jawabannya itu sama ya. Jadi untuk mengatakan saya itu nggak ada bedanya. Sama-sama jitu, sama-sama ismi seperti itu. Ma amalukil ana ma ziltu talibah fil jami'ah. Amali talibah. Hada li Zainab. Ma amaluki al-ana ya Zainab. Ana ma ziltu talibah fil jami'ah. Amali talibah. Ma amaluka al-an ya Muhammad. Masalan. ما زلت طالبا في الجامعة عملي طالب. ما هوايتك يا يوسف أو يا محمد؟ هوايتي كثيرة منها السباحة وقراءة القرآن وما إلى ذلك. ما هوايتك يا زينب؟ هوايتي كثيرة منها قراءة النصوص العربية. أين تسكن الآن يا يوسف؟ أين تسكن الآن يا يوسف؟ أو يا يوسف أين تسكن الآن؟ يا يوسف أين تسكن الآن؟ أسكن الآن في جاكرتا. وأين تسكنين الآن؟ وأين تسكنين الآن يا زينب؟ أسكن الآن في مصر. أسكن الآن في مصر. طيب عندكم السؤال؟ Pertanyaan, نعم تفضل يا أخي واحدا فواحدا. في eh, سلمان تفضل. untuk mungkin saya lupa juga pernah belajar sih sebelumnya itu eh, ingin bertanya ma'amaluka wa ma hiwayatuka itu ma makna ya Ustaz? Afan lupa saya. Syukron katiron. طيب طيب ما عملك بالعين, apa pekerjaanmu? Amal itu kan amal ya, amal soleh, amal qabih, amal atau pekerjaan. Tapi kalau ma hiwayatuka itu apa hobimu, seperti itu Hobi. ya. Ini untuk makna-maknanya belum jelas ya. Kemarin belum saya jelasin maknanya. Saya yakin antum udah paham lah maknanya ya. Ya, Ustaz, kemarin. Nah, udah kan? Baik. Udah. Nah, meskipun nggak saya jelaskan maknanya, pasti teman-teman paham dari jawabannya di sini. Baik, ada yang lain? Ustaz, Ya, Ustaz. silakan akhi Dasuki. Ya, Oh, betul untuk namanya jawab. Dasuki ya. Nggih, nggih, nggih. Baik. Ma'amaluka, eh kalau dijawab pakai la ziltu taliban, bisa nggak tuh? La ziltu taliban. Ma amaluka la ziltu taliban gitu ya. La yazal ya, benar. Baik. Eh, jadi begini, kita harus tahu dulu kata ziltu itu kalimah atau kata apa. Ziltu ini namanya kata kerja madi ya. Kata kerja madi itu kalau dimasuki kata tidak, ma itu kan tidak mananya. Nah, itu Iya. biasanya dengan menggunakan ma, biasanya. Tapi andaikan menggunakan la juga bisa, cuman jarang, akhi. Yang sering untuk la itu bersambungnya dengan fiil mudhari. Misalkan La yazal.
La La, yazal. nah, la azalu gitu. Jadi ya nanti la azalu atau antum pakai lam azal taliban fil Oke, oke. jannah. Tapi bisa kok. Masih itu bisa cuman jarang dan terdengar aneh kan. Lazil tuh terdengar aneh. Tapi bisa. Baik, begitu akhi. Nah, soalul akhar ada lagi? Oke, nggak ada ya. Baik, saya ingin ini apa namanya praktik dari dua orang aja dulu buat teman-teman yang mau praktik. Tapi dua orang aja ya. Ini satu pasang. Nah, nanti setelah itu praktiknya kita nanti di room. Kita buat dua kelompok nanti. Biar kita lebih fokus gitu. Baik, silakan teman-teman yang mau praktik bisa angkat tangannya seperti biasa. Nah, kita udah dapat satu. Ukhti Ainin. Namanya Ukhti Sin. Sin atau Sin ini akhi wala ukhti. Ukhti juga Oke. ya kayaknya ya. Oke, baik. Ya, silahkan dimulai Ukhti Ainin dan Ukhti Sofwan. Silakan. Ini siapa yang nanya ya, Tat? Boleh untuk mulai Oke. bertanya. Ma Silakan. ismuki? Ya Aini, ma ismuki? Di Ainin suaranya belum kedengeran di sini. Belum, belum, belum. Halo, Baik. Tadi Ukhti sempat Ainin. masuk dikit. Oh, tadi sempat masuk. Teman-teman dengar nggak suaranya Ukhti Ainin? Udah. Putus-putus ya kayaknya. Oke, Cek. mungkin. Oh Saya ya, dengar. Nah, udah, masuk. udah. Ya, Sudah apa belum, silakan. Ustaz? Sudah. Silakan. Ya. Ma ismuki? Ya Ismil Kamil Siti Ainin Kurotin. kaifa unadiki? Langsung ini aja ya, tanyanya langsung bolak-balik. Mas Muki, Ismil Kamil, Ainin. Wa Mas Muki gitu. Pertanyaannya sama, bolak-balik. Oh gitu. Wa masmuki? Nah, ini gambar. Silakan Ukti Ainin. Ukti Ainin langsung tanya. Ya kayak orang ngobrol gitu, nggak satu arah ya, tapi dua arah. Oh gitu ya. Oke. Salah. Harusnya aku yang jawab ya. Oh, ya. Mainin. Oh. Silakan Ukti Ainin. Ismil Suaranya Kamil. hilang lagi. Tapi Ustaz, Ya, silakan dimulai diulangi Ukti. Ismil. Oke, ulangin ya, Tat. Ma ismuki? Wah, susah nih suaranya. Kamil Siti Ainin Kurotin. Mas Muki. Ismi Masih nggak Kamil jelas, Ustaz? Sintratiwi. Ada. Kaifa unadiki? Jelas, Mbak. Yang ini jelas. Tunadini Ainin. Wakai fa unadiki. Tunadini tiwi au sin. Min aina jiti? Ya aini. Jitu min Tuban Jawa Syarqiyah. Wa min aina jiti? Jitu min Surakarta. Ma amalukin ma amalukil an aini Al-an maziltu talibah fil ma'had. Ba'amal al-an talibah. oh oke mahiyat mahiwayatuki aini Wa madza amaluki? Wa madza amaluki al-an? oh amali mudaris Oh, mudaris.
Ma hiwayatuki ya Aini. هوايتي كثيرة إحدى منها أقرأ القرآن قراءة القرآن وماذا هوايتك؟ Hiya hiwayati kasirotun minha qiraatul kitab wa sibaha. Aina tas ai salah nih kayaknya. Aina oh salah. Aina taskunina an ya Aini. الآن أسكن في بوجونغورو Oh, oke. وأين تسكنين وأين As وأين تسكنين الآن؟ askuninal an fi Surakarta. Jazakillah ya uti Aini. طيب شكرا كثيرا شكرا على الواجب Uti. طيب طيب أحسنتما الحمد لله. ولكن Alhamdulillah. عندي قليل من الملاحظات. الأول أم أنا نسيت يعني ماذا سأقول نعم. النقطة الأولى يعني متى نستعمل ما وماذا. ما وماذا. Ma itu digunakan untuk pertanyaan yang depannya isim. Jadi ma amaluka, ma hiwayatuka. Ma ini dimasukkan ke kata benda gitu. Jadi amal, hiwayah, masmuka, ini kan kata-kata benda ya teman-teman. Makanya kita pakai ma. Nah, kita pakai mada kapan? Kalau mada itu kita masukkan ke kata kerja. Misalkan kamu sedang baca apa? Mada taqra'u? Apa yang kamu makan? Mada ta'kulu? Apa yang kamu lihat? Mada tangzuru? Apa yang kamu tonton? Mada tusyahidu? Seperti itu. Jadi Berarti itu apa fiil namanya? kan? Ma sama mada masuknya aja yang beda. Ma ke kata benda namanya isim, mada ke kata kerja namanya fiil. Wadah? Ada yang ditanyakan? Insyaallah. Insyaallah ada ya. Baik. Ada satu lagi tadi sebenarnya. Kok lupa saya ya? Oh iya, yang ini. Ihda minha. Lu langsung aja ukti. Wa ihdaha. Wa ihdaha. Salah satunya gitu. Minha itu kan maknanya sudah di antaranya salah satunya gitu. Antum pengen apa kata ihda. Ihda maknanya kan spesifik salah satu ya. Ihdaha atau ahaduha. Qiraatul Quran. Seperti itu. Mungkin tadi ada juga yang lain cuman nanti sambil saya ingat-ingat ya. Saking menikmatinya percakapan. Iya. Untuk peserta yang lain nanti kita kasih kesempatan di roomnya masing-masing ya. Nanti setelah ini kita akan bagi ya ini berapa orang yang hadir? 39 ya. Kira-kira kita bagi berapa? Dua grup ya? Dua apa tiga? Dua aja ya. Sehingga biasanya nanti ini kadang-kadang ada yang kurang aktif gitu. Nanti kita coba dua grup. الأول خلاص نحن نتعلم الحوار حول المحادثة. الآن يا إخوة نتعلم أيضا العمرة في اللغة العربية. Menyebutkan umur dalam bahasa Arab menyebutkan yakni dzakara yadhkuru dzikran. Nadzkuru kita menyebutkan umur itu ya bahasa Arabnya umur al-umru. Al-umru fil lughatil arabiyyah. وعن هنا الحوار الأول السائل أو الطالب الأول ويسأل كم عمرك كم عمرك كم عمرك كم عمرك كم عمرك يا محمد كم عمرك يا يوسف كم عمرك يا زينب كم عمرك يا أختي كم عمرك يا أخي كم عمرك يا أستاذ كم عمرك يا أستاذة عمري الآن عمري الآن أو عمري الآن أو عمري فقط عمري
tanpa al-ana ya. Umri gitu aja juga bisa. Au mubasyarah anta tadhkuru al-umra bil adad. Atau langsung aja antum sebutin umurnya dengan angka. Nah, al-mushkilah yani ahyanan at-tullabu lam yahfadhu al-adad. Hadhihi mushkilatun ghalibah. At-tullab alladhina yadrusuna al-umra lam yafhamu aw lam yahfadhu al-adad bil lughati al-arabiyyah. Ya ikhwa, ana urid an a'rifa minkum يعني هل تحفظون العدد من الواحد حتى 10؟ Apakah antum udah hafal angka 1 sampai 10? Belum, Ustaz. Lama laisa ba'd belum? Oke, udah kita pelajari dulu 1 sampai 10 ya. Oke, angka 1 apa bahasa Arabnya? Wahidun. Iya, wahid. Nah, wahidun. Terus 2? Isnani. Isnani. 3? Salasah. Salasah. Naam, salasah. Wahid, isnan, salasah. 4? Arba'ah. 5? Khamsah. Naam. 6? Sittah. 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 7? Sab'ah. Sab'ah. 8? Samaniyah. 8. 8. Maniyatun. 9? Tis'ah. Tis'ah. Jayyid. Tis'atun. 10? Asyara. Asyaratun. Naam. Asyaratun. Asyaratun. Hunaka man yaqul 10 wa 10. Asyara. لكن أنا أختار 10. 10. 10 و10. 10 عشرة. هذا عدد أساسي في صناعة العمر. هذا عدد أساسي في ذكر العمر في اللغة العربية. 1 حتى 10. طيب أنا سأقول باللغة الإندونيسية ولابد لكم من ذكر الأعداد باللغة العربية. طيب 1 Wahidun. 2 Isnan. 3. Salasah. Teman-teman bedakan antara sa dan sa ya. Ka. Ithnan, salasah. Taib. Salasah. Oke, lanjut. 4, Arba'ah. 5, Khamsatun. 6, Sittah. 7, Sab'ah. 8, Samaniyah. 9, Tis'ah. 10. Asyara. طيب الآن سأذكر عشوائيا أي غير مرتب. عشوائيا bermakna acak ya. Asy'ariyah. 7. Sab'ah. Jamil. 7, 7. 4, Arba'ah. 8, Samaniyah. 10, Asyara. 2, Isnan. 6. Sittah. Sita. Udah semangat ternyata. Ternyata 9 ya tis'ah ya. Oke. Oke. Teman-teman, kemudian 11. Untuk angka belasan itu cara menyebutkannya mudah sekali. Cara menyebutkannya adalah tinggal kita kasih asyara atau asyrota. Misalkan ya 11 berarti gimana? Ahada asyara. Nah, memang angka 1 kan wahid ya. Cuman ketika mengatakan 11 itu wahidnya diganti ahada gitu. Ahada 1, asyara 10 berarti kan 11.
ahada asyara. 12, اثنا عشر isna asyara. Nasyara. Isna itu aslinya ya isnani tadi, cuman nunnya dibuang gitu aja. Isnani asyara asluhu isnani asyara, an-nunu mahdzufah, nunnya dibuang. Summa asalis 13 gimana bilangnya? Salah satu asyara. Salasata asyara. Salah satu asyara. Salasata asyara. Depannya sa, belakangnya sya ya, shin. 14. أربعة عشر Arba'ata asyara. Arba'ata asyara. 15. خمسة عشر Sata asyara. 16. Sita asyara. Kalau Sita salah asyara. satu asyara salah enggak? Misalkan bilang salah Bentar, satu bentar. asyara. Salah Gimana, satu gimana? asyara. Arba asyara. Oke, nanti kita jelasin dulu. Kita selesaiin dulu ya sampai 19 ya. Nanti kita Oke. jelasin. Oke. 16 sitata asyara. 17. سبعة Sab'ata asyara. 18. ثمانية Tamaniyata asyara. 19. Tis'ata asyara. Tis'ata asyara. Oke. 20. Isru. Isyruna. Naam. Isrun. Alhamdulillah. Oke, kita udah dapat 1 sampai 20. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, di sini angka 17-nya yang tertulis di materi ya, sama yang barusan kita tulis kok beda ya? Kalau di materi itu sab'a asyrata. Kalau yang Ya. barusan kita tulis sab'ata asyara. 18 juga begitu, 19 juga begitu, termasuk yang ditanyakan tadi. Akhi siapa tadi yang tanya? Ya, saya Ustadz. Ini misalkan salah asyara apa salah satu Oh, asyara? akhi Izi ya. Ya. Oke, yang betul yang mana? Ya, Salah makanya. satu asyara sahih, salah satu asyara sahih, salah asyrata sahih. Walakin salah asyara laisa sahihan. Wadih, akhi? Salah asyara غير الصحيح nih. Naam, laisa bisahih. Salah asyara as-sahih, salah asyara au salah asyrata. Salah asyara. Naam, yang betul seperti itu. Jadi ada kaedah yang cukup jelimet ya teman-teman untuk angka ini. Jelimet itu apa bahasa Indonesianya? asyara ata asyara khamsata asyara. Wa mal farqu bainahuma baina salasa asyara wa baina arba asyara wa baina Taib. Apa bedanya? Kita nanti akan bahas kapan ini ya. Ini panjang ya teman-teman kalau dibahas. Ini butuh satu sesi tersendiri. Jadi poin pentingnya adalah nanti masalah mudzakkar muannasnya, akhi. Di situ. Beda mudzakkar muannasnya, poin pentingnya di situ. Untuk detailnya gimana, insya Allah di kesempatan yang lainnya akan kita jelasin. Sementara gitu dulu ya. Oke. Iya. Baik. Di sini teman-teman, kalau antum menggunakan angka-angka yang barusan kita sebutkan ya, maka nanti untuk tahunnya itu kita menggunakan kata am. Am. Ya, menggunakan kata am, bukan sanah. Kalau antum menggunakan kata sanah, nanti angka-angkanya ini balikan dari yang antum sebutkan semuanya ini tadi. Maksudnya gimana? Mulai pening kan? Misalkan gini ya, mulai dari misalkan kita ambil angka ini ya, yang disebutin di materi itu kan 17 tahun ya. Kalau 17 tahun ini kan sab'a asyrata sanatan. Kalau antum menggunakan angka yang barusan kita tulis, sab'ata asyara, maka nanti menggunakan aman gitu. Maknanya sama, aman sama sanatan itu sama. Loh kenapa kok begitu?
yang satu sanatan, yang satu aman. Karena balik tadi ya, masalah mudzakkar dan muannas. Laki-laki dan perempuannya itu harus ini ada aturannya tersendiri nanti. Secara ringkas kayak gini. Ini saya jelasin agak cepat aja ya. Jadi sab'a sama sanatan harus berkembalikan. Mudzakkar muannasnya. Asyaratan harus sama. Asyaratan dan sanatan harus sama mudzakkar muannasnya. Sama halnya kalau kita bilang sab'ata asyara aman. Sab'ata dan aman berkembalikan mudzakkar muannasnya. Asyara. Asyara dan aman sama mudzakkar muannasnya. Dari angka berapa yang harus menggunakan aman itu, Ustaz? Aman dari angka berapa? Itu dari angka 11, akhi. 11 sampai 99 nanti menggunakan aman semuanya. Bukan sana. Aman. Bisa juga sanah bisa, tapi antum kalau menggunakan sanah, antum menggunakan angka-angka yang di sini nih. Kayak gitu. Kalau menggunakan angka-angka yang barusan kita sebutkan, yaitu tadi menggunakan kata aman. Gitu. Jelas ya? Plus. Oke. Sekarang kalau 21, gimana cara nyebutinnya? Cara menyebutkannya adalah antum sebutkan angka 1, disusul wawu, disusul 20. 1 dan 20. Itu. Wahidun wa ishruna. Sahih. Wahidun wa ishruna. Wa Wahid wa- ishruna. إحدى وعشرون salat. Ihda wa ishrun. Kalau ihda itu nanti masuknya ke 11 ya. Ihda asyrata nanti. Wahid wa ishrun. Jadi ahada sama ihda itu khusus angka 11. Seperti itu. Kalau angka-angka yang lain, kayak yang ada satunya, kita menggunakan wahid sama wahidah. Kalau mudzakkar wahid, kalau muannas wahidah. Wahidah. Kalau 22 berarti gimana? 2 dan 20. Isnani wa ishrun. وعشرون. Isnani wa ishrun. إحدى وعشرون 23. ثلاثة وعشرون Salasa wa ishrun. Salasa wa ishruna. 23. Tapi kalau dalam bahasa Arab tiganya dulu. 3 dan 20. Nah ini yang modelnya kayak gini nih. Berlaku dari 21 sampai 99. Mudah kan? Dari 21 sampai 99. Angka kecilnya dulu gitu. Angka kecilnya dulu, sahih. Angka kecilnya dulu, baru puluhannya. Berarti teman-teman harus tahu puluhannya. Ya kan? Oke. Sekarang coba kita sebutin puluhannya ya. 20 Iya. isyruna. Kalau 30 apa? Salasuna Salasuna. Salasun Rumusnya kayak gini teman-teman ya. Rumusnya adalah angka-angka kecil tadi, antum kasih una belakangnya. Una Ya, kayak gitu. Una Salasuna. Kalau 40? Arba'un Arba'una. Sahih. 50? Khamsun Khamsuna. 60? Situna Suna. 70? Sab'una Sab'una. 80? Tamanuna Tamanuna. 90? Tis'una Tis'una. 100? Mi'atun Mi'atun ya. Mi'atun. Oke. Di sini ada yang umurnya 100? Jujur aja lah. Lemah Kurang. Sama, belum ya? Wah, kalian kok pede umurnya sampai 100 nih kayaknya. belum ada sih. Isi belum ada 10. Tayyib, alhamdulillah. Jadi kalau kita misalkan bilang teman-teman ya, umur saya, coba ini antum tebak ya, umur saya 41. Berarti bilangnya gimana? Umri wa arba'un wahidun wa arba'un arba'un. Sahih. Dikasih tahun. Dikasih kata aman. Kayak gitu. Aman. Karena kita menggunakan ini tulisan yang di sini semuanya pakai kata am.
Ya, kalau aman. antum ikut yang di sini nih, yang ada di materi, nanti pakainya kata sana. Ya, ya. Sana. Kalau 57 tahun, berarti gimana? Sab'un. Sab'ah wa khamsun. Khamsuna. Baik. Ya, boleh sab'ah, boleh sab'un, silakan. Oh, boleh semua tuh. Boleh semua, cuma nanti konsekuensinya belakangnya itu. Kalau sab'ah wa khamsuna aman. Kalau sab'un wa khamsuna sanatan. Sanatan. Seperti itu. Bisa ya? Terakhir. 99. Gimana bilangnya? Tis'un. Tis'una. Coba diulangi. Tis'atun. Atas tis'una. Tis'ani. Oke, tis'atun boleh, tis'un juga boleh. Yang jelas belakangnya watis'una gitu. Tis'un wa tis'una. Bisa. Tis'un watis'una sanah. Umri tis'atun watis'una aman. Umri tis'un watis'una sanatan. Bukan tis'a Ustaz, tis'a wa tis'ona. Tis'atun, iya tis'ah itu kan aslinya tis'atun ya. Ya, tis'a. Iya, aslinya tis'atun karena kita bacanya wakof jadinya tis'ah. Seperti itu. Bukan tis'a ya, bukan tis'a fathah akhirnya bukan. Itu mah satuan. Kalau yang akhirannya itu fathah itu ada di angka belasan teman-teman. Itu memang harus fathah akhirannya. Hanya di belasan. Ahada asyara, itsna asyara, tis'ata asyara akhirannya fathah. Wadih? Wadih insyaallah. Wadih insyaallah. Alhamdulillah. Walau kana qalilan. Qalilan faqalilan. Nah, saya ini ya apa namanya? Ini nggak kelihatan ya. Saya Indonesianya, antum Arabinya. Umur saya sekarang 17 tahun. Iya. Tinggal dibaca dulu teman-teman ya. Untuk apa bahasa Jawanya melanyahkan, melancarkan dulu. Umur saya sekarang 18 tahun. Umur saya sekarang 20 tahun. Umur saya sekarang 23 tahun. Umur saya sekarang 27 tahun, nggak ada di situ. 27. Baik, terakhir umur saya sekarang 30 tahun. Umri Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. عندكم السؤال قبل الممارسة جماعة. Ma farqu baina asyra wa asyara? Oke, itu masalah ini aja ya, apa namanya lugat teman-teman. Apa sih kayak dialek gitu. Jadi kalau ada taknya itu asyarah. Kalau nggak ada taknya asyrun. Asyaratun asyrun itu kalau angka 10-nya sendiri. Tapi kalau angka 10-nya bergabung dengan angka lain menjadi asyara dan asyrata. Itu butuh ini apa namanya pendalaman. Yang jelas angka-angka ini nggak cukup dalam satu pertemuan teman-teman ya. Nanti antum baca-baca lagi. Ini soal Ustaz tadi angka 90 tadi pakai aman angka 90-an ya Ustaz ya? Apa gimana tadi? Kurang jelas. Bisa dua-duanya, Khi. Jadi antum pakai aman bisa, pakai sana juga bisa. Tergantung angka kecilnya. Satu pakainya man. Kalau tis'un sanatan. Apa Ustaz? Penjelasan kembali Ustaz, saya lambat
lagi di perjalanan. Mengenai sanad dan aman, Ustaz, sedikit penjelasannya, Ustaz. Wan. Kalau antum menggunakan angka yang ini barusan kita tulis, antum pakainya aman. Tapi kalau antum menggunakan angka yang ditulis dalam materi ini, antum pakainya sanatan. Sementara gitu dulu. Itu Kalau sampai kita 30 jelaskan angka cukup panjang. sanatan itu sampai 30 aja, Ustaz. Enggak. Bisa sampai, ya terus bisa. Enggak hanya sampai 30. Sampai alat. Iya, sampai triliun juga bisa. Ah, Serius. Miliun sana. Miliun sana. 1 juta tahun. Miliun nah, aman. Bisa Ustaz? Miliun. Apa ya bacanya? Milyunu amin ya. Milyunu amin. Itu nanti idofah ya teman-teman ya. enggak. Kapan-kapan. Ini nanti kalau kita bahas jadi panjang. Kalau alfu alfen itu artinya apa? Ribu. Ya ribu-ribu. Kalau alfu alfen itu artinya apa, Ustaz? Ribu-ribu. 1 juta. Bukan 1 juta ya? Ya 1 juta. Oh, 1 juta. Berarti sama dengan biliun. Sama. Oh iya, terima kasih. Alfumi'ah berarti 1100. Alfumi'ah. Seribunya 100. Alfumi'ah. Iya, coba alfon apa alfon? Ada mi'atu alfin, ada alfumi'ah. 100.000 alfon. Seribunya 100 kali gitu maksudnya. Iya. Baik teman-teman, karena waktu semakin mepet, tinggal berapa menit nih, 15-an menit ya. Jadi kita maksimalkan untuk praktik jama'i. Sekarang akan saya bagi menjadi berapa kelompok ini. Menurut kalian berapa? 2 atau 3? Wah. 2 aja ya. Oke. Jadi nanti saya minta tolong teman-teman keaktifannya semuanya jangan ada yang malu-malu ya. Tapi tetap jaga kondusivitas. Jadi jangan sampai kita terlalu dominan sehingga teman-teman lain menjadi kurang muncul. Jadi ya kita sharing kesempatan lah sama teman-temannya gitu. Tapi kalau kita break out, ini nanti materinya kita nggak bisa share teman-teman ya. Jadi antum harus lihat materinya di situ sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke? Oke. Nah, atau mungkin antum pengen screenshot dulu di HP-nya biar nanti jelas. Ini yang ini dulu. Oke, ini Kan bisa di screenshot dulu. Udah ya? Belum, tunggu. Oh, belum. Lupa susah sih. Nah, praktiknya yang ini aja dulu ya untuk umur kapan-kapan, mungkin di pertemuan berikutnya. Ini kita fokus yang ini dulu. Untuk cara bertanya dan menjawabnya seperti yang tadi sudah kita lakukan. Jadi dalam satu percakapan tuh langsung soal jawab kayak gitu. Setiap orang menjawab dan bertanya. Sudah siap ya teman-teman ya. Ini saya bagi 2 kelompok. Ya. Mas Muki. Perempuan. Mas Muki. Mas itu Mais Muki. Mais. Boleh Mas. Kalau Mana kok hilang? Kwan. Zoom. Oke, silakan teman-teman. Salah satu pemimpin untuk memulai ini ya. Fadal. Nah, ini saya bantu share screen nih. Silakan.
Dia pindah nabda ya tulab. Ini siapa sama siapa ini yang praktik? Ayo silakan waktunya dimanfaatkan. Nah. Oke, di situ ada Akhi Firman, silakan ya. Saya cek room yang lain dulu. Tafadhal. Man awalan. Ustaz Widi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayana takallam. Man awalan. Mau latihan, ayo. Ayo, Zi masuk. Sama. Latihan ayo. Izi sama tadi ada mas-mas kecil. Jawabannya ini nih. Rahmawati. Mais. B, Izi. Mais bukan. Muzakkar. Nah, itu juga cek. Ayo sama Siapa itu dulu nih? siapa? Yang adik laki-laki itu siapa namanya? Ayo kita latihan. Sama Izzy, sama Izzy. Sama Izi aja, Pak. Yang adik laki-laki. Biar seumuran. Nah, Ayo. Siapa dulu bertanya? Dulu. ya Izi yang tanya. Ayo Izi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Oke. Mas muka. Mas muka. Mas muka karim. Mulia. Jamil Wahyu Trimulyawan. Oke. Jawab. Ayo jawab deh, ada laki-lakinya tuh. Asal biliqa'i. Asal biliqa'i. Bukan yang itu, Dek. Mas muka. Kaifa unadik itu. Coba saya sama bapaknya Izzy lah. Ayo sama bapak Izzy yuk. Kalau ada yang bisa dipandu aja. Oh iya, boleh. Saya Mana sama bapaknya Izzy yuk. Yuk, materinya yang mana? Mas muka itu Pak, udah di screenshot Bapak belum? Udah screenshot, tapi kalau ditampilkan ininya mati zoomnya. Kalau bisa 2 HP. Kirim lagi ke HP satu lagi. Oh, ini aja. Bapak aja yang tanya, saya yang jawab. Ya deh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mukal Karim ya Syekh. Ini Muhammad Khairuddin. Kaifa unadik? Nadini Khairuddin atau Muhammad. Enggak tanya balik dah. Min aina jita ya akhi? Ana min Madinati Pamekasan, Madura. Madura, masya Allah, ba'id jiddan. Masya Allah. Ma amaluka al-an ya akhi? Ana mudarris.
ما شاء الله. مدرس في المعهد أو في أو في SD atau SMP كذلك؟ لا في البيت. مدرس في البيت. نعم. وما هوايتك يا أخي يا مدرس؟ هوايتي إن شاء الله قراءة الكتاب وقراءة القرآن، وأدرس لحفظ القرآن لأولادي تلاميذي. هل حفظت القرآن 30 جزءا؟ الحمد لله. وإزي هذا قد حفظت 30 جزءا. ما شاء الله. أين تسكن الآن؟ أنا أسكن في Pamekasan. Pamekasan, Masya Allah. Sekarang balik tanya Pak, coba balik tanya ke saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka ya Syekh? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa anta? Alhamdulillah tamam. Wa masmuka karim? Ismi Irsan Hasibu. Apa ya, bingung. Iqra'ul Quran. Masya Allah. Wa anta ma hiwayatuk? Hiwayati kasiratun. Minha quratul qadam. Masya Allah. Ma fi qiraatul qadam. Di lapangan. Masya Allah. Masya Allah. Jamil, Masya Allah. Aina taskunu an? Askunu fi Subang. Dekat kita, akhi. Masya Allah. Dekat-dekat. Korib. Masya Allah. Anta korib. Masya Allah. Wa anta? Aina taskunu al-an? Askunu al-an fi Bandung. Masya Allah. Ahlul bait. Jabar. Khalas. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Man Aidan. Siapa lagi ya? Ana. Tafadhali. Na'am. Man. Ada na'am. Ma'aman. Sama siapa nih? Ana. Tafadhali. Mas muka. Ismil Kamil Muflih Rizki. Wa masmuka? Mas Muki. Wa masmuki. Afwan. Ismil Kamil Kadiria Bakri. Naam. Kaifa unadiki? Tunadini Kadiria. Wa anta kaifa unadika? Tunadini Muflih au Rizki. Min aina ji'ta? Ji'tu min Jakarta. Wa min aina ji'ti? Ji'tu min Makassar. Ma amaluka? Ma amaluka an? Ma ziltu taliban fil madrasah. نعم صحيح كذلك. وعلى ماذا كم ولدك؟ أربعة. كم عدد ولدك؟ أربعة. واحد رجل واثنين رجل واثنين بنات. ما شاء الله. عندك أولاد إن شاء الله؟ عندك أولاد؟ Ya, Fi Salman. الحمد لله عندي ولدي
wahid wa binti wahid. Allah isnain ya nih. Naam, sahih. Ya Allah. Baik ya akhi. على ini soal al-ahar, yakni أنت تتعلم لغة العربية نعم ماذا؟ تعلمت قليلا. تعلمت في المعهد وتعلمت في يعني أنت أولا هذا تتعلم لغة العربية أو لا؟ أولا أو الثانية؟ دي أول مرة. دي هذه أول مرة تعلمت للبنت اللغة العربية أو لأول مرة. هل أنت علمني من المعهد أو لا؟ أنا متخرج من جامعة الأزهر. الأزهر ما شاء الله كيرو. يا الله. Akhi, afwan, akhi Ihsan akhi siapa namanya satunya tadi? Mungkin bisa yang lain, yang ada yang mau praktik nggak? Silakan. Tafadhalu. Silakan yang lain. Ya akhi Salman. Hal turid numaris ma'an? Ya akhi Farhan mah. Ya akhi Salman. Ya. Iya yang udah, yang ini. Semoga ya akhi. Boy kan masih di mute. Mana lancar ya teman-teman ya? Ini yang keempat kayaknya Ustadz. Ada Mbak Oh, ada Putri. yang keempat. Alhamdulillah. Mbak Putri tadi mau Nah, ya Mbak Putri sama. Ini yang share screen siapa? Saya Ustadz Afwan. Oh, oke. Enggak, malah bagus. Alhamdulillah. Udah terbantu gitu. Kalau saya kan harus ini ya. Iya. Oke, silakan dilanjut. Afwan ganggu ya. Silakan. Silakan itu Mbak Putri silakan. Sama siapa Ustaz? Sama siapa? Ayo, siapa yang mau? Ya silakan. Siapa Ustazah? Jitu min Batam. Ma amaluka al-an? Ma ziltu taliban fil mahad. Amali taliban. Wa amaluka al-an ya akhi Salman? Nah, mudaris madrasah Islamiyah khossah di Depok. Iya, wajibka ya akhi Fahran apa? Ahli ya. Mahi wajibka? Saya. Riwayati katsirah minha ad-dirasah wa riyadah. Masyaallah. Wa ma hiwayatuka ya akhi Salman? Riwayati katsirah minha qurrah al-qudam, qurrah apa namanya kalau badminton ya? Qurrah al-qudam apa namanya? Qurrah al-qudam Risha wal qiraah wa hifzul Qur'anul Karim. Masyaallah. Aina taskunul an? Askunu fi juzur Riau. Oh. Wa aina taskunu al-an? An fi Depok. Syukran katsiran, Fahran. 5 detik. Semua peserta memiliki waktu 30 dari ruang diskusi. Sekarang belajar bawah. Udah. Lama wisuda.
Baik, ahlan wa sahlan tulabi, alhamdulillah. Gimana perasaan kalian? أهلا بك يا Ada يا tashkurun? الحمد لله خير. ما شاء الله مسرور جدا مسرور؟ مسرور جدا alhamdulillah. نتكلم هذا اللغة العربية. مع من تتكلم يا إحسان؟ ماذا يا أستاذي؟ مع من تتكلم آنفا؟ أتكلم مع أخي ماذا؟ أبو إيزي. أبو إيزي، أبو إيزي. تمام. أين أبو إيزي؟ هو من سلويسي كذلك في أو السلويسي. باري. نسيت يا أستاذي. طيب، إذا التعارف لم يكن تماما فلذلك تعرف مرة ثانية. طيب، أين شكرا طلاب جزيلا. أين نعم، طلاب آخر؟ خلاص طلب آخر موجود هنا. هكذا يا إخوة، استمعوا جيدا. الأول، أنا شكرا لكم، يعني أنتم تتحمسون في الكلام باللغة العربية. رغم أن النقائص في إجراء ذلك، ولكن أنا مسرور جدا في سماع ذلك، وأنا أرجو إليكم جميعا أن ترقوا مهارتكم في الكلام باللغة العربية. إن شاء الله. إن شاء ثانية، الله. إن شاء الله إن شاء الله. تمام. الثانية يعني سمعت من خلال بريك روم هذه الجملة. الأول، siapa lagi. ماذا نقول siapa lagi في اللغة العربية؟ siapa lagi؟ من مرة؟ من الآخر. طيب، الصحيح من الآخر. من الآخر، siapa yang lain, maksudnya siapa lagi ya. من الآخر, seperti itu. Laisa man aidan. Kalau man aidan itu siapa juga? Enggak. طيب. ذلك الأول. ثم الثاني سمعت واحد رجل بالحقيقة هذا ليس بصحيح، ولكن الصحيح رجل واحد صحيح. عندي ولد واحد، ليس واحد ولد ولكن ولد واحد. وكذلك حينما نقول dua anak atau dua laki-laki، ليس يعني اثنان رجل، اثنان رجلان، لا، ولكن رجلان اثنان. رجلان اثنان. رجلان اثنان كذلك يا أستاذ. عفوا أستاذ. طيب، لا بأس به، لا بأس به. نحن نتعلم، وحينما نجد شيئا غير صحيح سأصحح ذلك إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم وحضوركم واندمامكم في هذه المناسبة. إن شاء الله تعالى سنلتقي مرة في اللقاء التالي بمشيئة الله تعالى. أمين اللهم آمين يا رب العالمين. بنا نختم بالحمد لله ودعاء كفرة المجلس معه. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. مع السلامة جميعا، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.